में नशे की कोशिश सीधी रखें, खाने की मेज बंद कर लें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद या फ्लाइट मोड पर कर लें। इस्तेमाल से जहाज the navigation and communication systems of the aircraft. They may be used after takeoff when the signal signs are switched off until signal signs are switched on for landing. Please ensure your hand baggage is placed properly in the hard drive. Use of smoking, including electronic cigarettes, is prohibited. We wish you a pleasant and comfortable flight. Thank you. हंगामी हालत में जहाज से बाहर निकलने के 7 रास्ते हैं। 2 जहाज के पिछले हिस्से में, चार्जर जहाज के दरमियानी हिस्से में और 1 जहाज के अगले हिस्से में वाक़ है। टेक ऑफ और लैंडिंग से कभी खिड़की के पर्दे खोल लें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। This will help you to understand the safety demonstration and features. For your safety, keep your seatbelt fastened during takeoff, landing, and throughout the flight, as they may encounter बर्दाश्त पर लेग स्पेस सीट हासिल करने की सहूलत मौजूद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सीट बेल्ट बांध लीजिएगा प्लीज, सीट बेल्ट।
अल्लाह अकबर 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 अब्दुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट मदीना मुनव्वरा पर उतरने वाले हैं। बराए मेहरबानी हिफाजत बंद में नशिस्त की पुष्ट सीधी रखें। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद कर दें।
عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين. السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليه. كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل. أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.